राम राज हो या फिर वाम राज, हर राज में ही उन्नति के नाम पे लूट पूट के पैसे खा रहे हैं सात चांद आरडी ब्लॉक में। सिंदूक पाथर एडीसी विलेज की जनगण की बहुत दिनों से मांग था छागरापारा निम्न बुनियादी स्कूल में जाने की रास्ते ईंट सोलिंग की है। अन्नधन पारा से पतिमग पारा तक रास्ते निर्माण के लिए सात चांद आरडी ब्लॉक की तरफ से रास्ते बनाने के लिए जूनियर इंजीनियर अमित त्रिपुरा को IO बना के काम शुरू किया गया था। रास्ते की काम आधा छोड़ के सारे बिल गटक लिया इंजीनियर बाबू ने। ये शिकायत है सिंदूक पाथर एडीसी विलेज चेयरमैन सतीरंग त्रिपुरा की। छागरापारा निम्न बुनियादी स्कूल के सामने सिर्फ 5 से 7 मीटर रास्ते ईंट सोलिंग करके काम खत्म किया JE ने। इसके अलावा भी अन्नधन पारा से पतिमग पारा तक रास्ते की काम आधा अधूरा करके पूरे बिल गटक लिया। विलेज के चेयरमैन और भी बताते हैं कि छागरापारा निम्न बुनियादी विद्यालय के पास एक आंगनबाड़ी सेंटर निर्माण करने की सिद्धांत लिया गया था, लेकिन ब्लॉक से काम की दायित्व में रहे इंजीनियर अमित त्रिपुरा किसी प्रकार की वर्क ऑर्डर चेयरमैन को नहीं दिया। अलग से विलेज चेयरमैन सात चांद ब्लॉक से वर्क ऑर्डर की कॉपी कलेक्ट किया। सिंदूक पाथर एडीसी विलेज की हर तरह की काम के लिए चेयरमैन साहब को बिना बताए इंजीनियर ने लाखों हड़प लिया है। ऐसी शिकायत की चेयरमैन सतीरंग त्रिपुरा ने। अब देखना ये है कि सरकार ने जो पैसे भूमिपुत्र की उन्नति के लिए दिया है, उन पैसों को एक श्रेणी के लोग लूट रहे हैं। इसे कैसे रोका जाए? আমার নাম সতীরং ত্রিপুরা, আমি সিন্ধুক পাথর এডিসি ভিলেজের চেয়ারপারসন। তো ভিলেজে কোনো রাস্তা তৈরি হয়েছে বা রাস্তা ওই চাকাপাড়ার এটা একটা স্কুলে আপ উঠতে একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে, আর একটা হয়েছে রাস্তা আমার অন্নদান পাড়া থেকে প্রথমে পাড়া যাইতে একটা জমিনের রাস্তার মধ্যে একটা রাস্তা তৈরি হয়েছিল। এখানে কথা আমাদের দিছিল, আমি নিয়ে আইছি, নিজে নিয়ে আইছি। এখানে তারা অর্ধেক কাজ কইরা মানে কমপ্লিট করছি কইয়া এটা ঠিক হয়েছে না, কিন্তু পরে আমি তারা একটু কমপ্লিট করে দিতে কইছি, অনেক রিকোয়েস্ট করছে, তারা করছে না। এটা এখন পর্যন্ত কি সেটা হয়েছে না? না এখন পর্যন্ত হয়েছে না। এটা কি পুরো বিল হয়ে গেছে? পুরো বিল হয়ে গেছে এটা, কিন্তু কাজ হয়নি। কে কাজটা কে করেছে? কাজটা ইঞ্জিনিয়ার অমিত ত্রিপুরা, সাতচান ব্লকে। হ্যাঁ, সাতচান ব্লক। এটা হয়েছে যে লকডাউনতে গাড়িয়া তো কম সময় হয়েছে, দেখেছে 3-4 মাস। এটা কত দূর পর্যন্ত রাস্তা করা হয়েছে? কত মিটার? কত মিটার জানো হইব? ইয়া 5 মিটার মতো। তো এই রাস্তাটা তো আপনারা দীর্ঘদিনের দাবি আছিল যে স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটা তো খারাপ আছিল আগে। এছাড়া এই যে রাস্তাটার এখন কি পজিশনে আছে? কি এই যে রাস্তাটা এখন রাস্তা হইলে তো কিচ্ছু হয় না, এখন এই রাস্তা ভাঙা সাঙ্গা এখন এই মানে এই রাস্তাটা বানানো যাবে না, চাই আমরা তো চেষ্টা করতে চাই। ওই রাস্তা না বানানো হয়েছে শুধু যে এখানে 5 মিটার। হ্যাঁ, এই 5 মিটার এটা স্কুলের দাবি। তো এটা কত টাকা ধরা ছিল আপনারা জানেন? না না, এটা তো আমরা জানি। এটা কি কোনটা এমনিতে মনে করুন কত টাকা এই 5-7 মিটার করতে কত টাকা খরচ হইব? এখানে তো মাটি অনেক গাড়ি লাগছে তো। মানে কত মাটি লাগছে, কি লাগছে কইলা আপনি কত টাকা গেছে আমরা তো চিনি না। এটা আমি তো লেবার টাকা ভাই, আমরা তো আপনারা এখানে কাজ করছিলেন? কাজ করছি।